Langsung Swrangchati ni Kokborok ang daw lobby tamo ni Mr. Martin ni Kokborok. Edisi amsa rogo writer teke writer shobai tabo haching rok writer teke ti jagai tamo obo hairona kasna ni bagi na kholabo angkarka Wezun ni chairman Poram Gnak Ronjit Deparma Titi edisi ni Wezun ni chairman Poram Gnak Ronjit Deparma ni chaitu Mumbai eba teitu Mumbai edisi amsa yo writer teke mesin robai hasin Hazagai Tomboni eba Falzagi Tomborno Kasna ni bagai eba Mothanga ni bagai yapri shakatini Pashalo Edisi ni Shabzun ni thani NOC eba license nani nanglai hini joto rider teke hasing ti robo koimong narakha Edisi amsyo guribunai boshaka Koktwma thuni buskango jerok tabuk obo haki rider sobai hasing rokti shawi tongo machine rokbai aborok borokno kok shawi borok kok kahamna firomorika te borok hasing ti shawana muthagai borokni bagai tamo klaiman aboni bagai kok salainai hinibo kok saka te lukurokbo bini koimongno yasaka hini kok saka abo haina patimong hasing bai ti shawi tongmani machine rok nokha dupsara bisibo Bibirai Debrma Min kami ke borsa. Nko Ananagor Radamon Foda Parata. Oro je bo homo ke hasing kisi tomoni ke bin niji ni jaga da. Angko to bin kumin jagata. Boko bozagan. Nko nuko Ananagor Barat Foda Parata. Koi bos orang kamu hasil saya besok kami. Koi bos apa saja semua. Aku dah berosi jandar Malaysia. Tu bapa lok. Bukan di bawah. Delhi nama kita solid kamu. Solid. Ini West Zonal ni, Kumulung Sub Zonal ni, Bisingo Kalainai, or Dupsara, Pakistan Parang kamu, Kalidas, Bisini Andaro, Kabangwa Zagawa, Hasinti Sajagmani, Pathor, ni Kresar Misina Sugrimani, and Kampi Hake Kabangwa report Mamani Pore, Lukurong report Manu Pore, Sentini visit Tepe Netika, Kabangwa Zagano Tayono Sentami Nuka, Hasinti Setongmani, and Kaimo Chung Raidatino, Sengoro Payo. Kay Raidatino Sengborno, Sengo Saka, Kay Jahate in Fusaro, Chini Tinang, Jate Derair ni Bagino, Tai environment, Kahamtong ni Bagino, Sengborno request Kaka, Zarat Saitonero, Kay Jara or Hassing, Tisawi Paljanero, Blake Bialotongo, Bori, Kay Borok Bial ni Bisingono, Tomani Bagi, Sengborno Kairogo, Kay Borno Saka, Omoni Bikolpotam, Kaimanor of Nadi, Kay Tirka Jati Samanti Saka, Tinango Tahate Tisayate. Abon bagai sing borong no koika, angka kelayo borong bojoto no gosika, angka kai, jahate sini edisi amsai, oroni environment poribesh, kai kebang ma jaga wa, tini jeng omte hajing tisma jaga omte bo erik kam nuka, jekhane mai borong mai hamle mai thui tong, kamini borok saka jeng no tui kali atau ser tui komi thangka, omte hake trik kebang ma amsai yo ko tongo, jeng idba tara ko bo thangka, pathor jara dumping khaini jaga bo thangka. Tep thane sini tep kabang mari put tongo West Zonal ni andaro kacing apa terik kacing visit kena sini Kumulung ni andaro Subzonal andaro kaika tini orang sini officer tongo subjective officer vice chairman tongo kai sini ponsait ni ko officer tongo kai sini orang sini subana sini security ni officer ro tongo ke borok ba ko bena sing tini guri naika khub kaham kai no sing oro jara khaine ro bai blai khola khuli kai Kha kholo lai nak sing kok saleka sing ba hamjaka jahate sini edisi amsai ni kaham poribesh tong to chongmon nayo ar jara khaina namu sungnai ke borok edisi sini subjonal andaro kalaima ba subjonal officer be malai be kok salai di NOC rok na di NOC rok nawi bol jana khaina nungthun raidan bisingo khobui khai jotono sana hini sing khaklayo angka khlayo jara bania khaina jesman khaina hingka ka edisi amsai yo borok ngkonai edisi amsai ni to ase bejalongla kente edisi ni phatani borok edisi amsai phai khape kan jakai borni baike ke kisa rajdani sabai maklayo gabuna raidate jeng krak khai romnai jemon o kere service noro bulldozer dumping khaimaro oboro khai bor phatani borok edisi amsai khaimia ka omoro na ka jeng raidate jeng japri romnai ke tini jeng je elakawo jeng guri mane lain kahamka lukurong bo subasungka jara hasing tisna boro suba sukai ka borno bleke hambai maro
दिनै फार्स्ट YTF 44 रायमाबिलि युथ त्रिपुरा फेडारेशननि लुवाजोंगा गन्देसे तार हलनगो सालसानि ब्लक पेरेमनि गासिबो मानव पाना संजाखा दिनै फार्स्ट YTF 44 रायमाबिलि युथ त्रिपुरा फेडारेशननि लुवाजोंगा गन्देसे तार हलनगो सालसानि ब्लक पेरेमनि मालिमुं पान्दा एबा ब्लक लेभेलनि कन्भेन्सन संजाखा आसामनि पान्दा चाटे मुसुगै पान्दा चेंसावै दिफायका TTADCD EM सुहेल देबरमा लगी मजाका YTF नि सेन्ट्रल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट एबा MDC रुनियाल देबरमा 44 रायमाबिलिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट उत्पल त्रिपुरा EM राजेश त्रिपुरा पारमिता रियां YTF नि कुबुनि आदंरा যত যে YTF नि ब्लक कमिटी सेंट्रल नि ताई सिनी डिस्ट्रिक्ट नि मिली हुई और 1 डे कन्वेंशन ग्रेटर त्रिपुरा नो दी और बंदा तीसा कम्युनिटी हॉल खाइजली दङ और सिनी नारवा यक्रा नि सिनी YTF नि इंचार्ज एबा EM TTADC नि EM सिनी बरम गनां सुयाल देबरमा ताई सिनी ओआमसाइनि बरम गनां MDC एबा TTADC नि ऑनरेबल EM बरम गनां राजेश त्रिपुरा ताई YTF नि सेंट्रल नि जनरल सेक्रेटरी ताई सिनी वॉरियर बरम गनां जे पारमितारिया ताई सिनी ऑब्जर्वर और गंडा तीसनी सिनी बरम गनां दागता बिसित कलय ताई जत वॉरियर्स रक गंडा तीसाम चाइनि और फाइ 1 डे कन्वेंशन फाइ मानजा फेका सिना 1 डे कन्वेंशन दाउ सारा तिरपन खाइजगि दङ और 1 डे कन्वेंशन खाइजंगमानि कारण खाय सिनि गेरेर तिरपलेन जे सबाव जों बुबाग्राना जत सिखला मिलि और गेरेर तिरपलेन सबाव बनक बसकां साला टुप्लाइ खाइनानि नै समाय थांलाय और 1 डे कन्वेंशन खाइजगि दङ कायसा समाव खायनाय विलेज काउन्सिल इलेक्शना हरा बासो जराते होइनां नायनाय खायनाय BC इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन जों जतनो प्रिपेयार्ड जोंनि YTF नि TWF नि तिप्रामथानि जों जतनो रेडिं लायजाक तयारं लायजाक जों जेस केबनो अफ फाइनाय जं मारिबो जों कुप्लायनाय दे अग्रेड ट्रिपलेन जों दातिनो माने मुख्यमंत्री चंद्रपुर जुदानि बिसिंथि खबर तांगुतनि लुवाजोंगा सालगा बगाफाति बगाफा पंचायत नि लोगोरनो बेनिफिशियारिस खाय जुदा जुदा उफां कायनि बागै ते बुसलिरक बागै रिजाखा मुख्यमंत्री चंद्रपुर जुदानि बिसिंथि खबर तांगुतनि लुवाजोंगा सालगा बगाफाति बगाफा पंचायत नि लोगोरनो बेनिफिशियारिस खाय जुदा जुदा उफां कायनि बागै ते बुसलिरक बागै रिखा हास्ते हापां तंको सन्तरा लोगोरनो रां थंनि बिसिंथि बुसावै मारिनानि बागै आनाहार मुतिनो जुदा जुदा सांबता यागो नालका आबाहायखिनो तिनो सासायजों बुसावै मानातै याक फनोकरिका खबर तांबेदबो खबर तांबेदनि लुवाजुं बाय बगाफा ब्लक बाय खबजाक कायचार ग्राम पंचायत विलेज सेंटरनि बेनिफिशियारिस खाय जुदा जुदा बुफांते बुसलिरक बागै रिजाखा खरक बुरिदा ब्रैसि लोगोनि बिसिंखौ अबाहायके बेनिफिशियारिस खाय रिखा आसामनि पान्दब फाइमाजाका बगाफा खबर तांबेदनि तांफां सुजित कुमार दास बगाफा ब्लक पंचायत समितिनि चेयरमैन श्रीदाम दास बगाफा खबर तांबेदनि सेक्टर अफिसार सुबेन्दु मजुमदार खबै खबर तांबेदनि कुबुनि आदग्र आसामनि पान्दबो हास्ते हापांनि अबाहाय योजना एबा सांबोदमति खोखेंका बगाफा खबर तांबेदनि तांफां सुजित कुमार दासते बगाफा ब्लक पंचायत समितिनि चेयरमैन श्रीदाम दास প্রথম ধন্যবাদ জানাবো রাজ্য সরকারকে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য যাতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে যাতে বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা বিতরণ করে এবং সবজি চাষ করতে পারে সেই জন্য আমাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য যাতে আমার পরিবারটা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে সুপারি পেঁপে কলার চারা লেবুর চারা এগুলি দিয়ে যাতে এগুলি রোপণ করে এগুলি থেকে যে ফল উৎপাদন হবে তাদের প্রয়োজনে লাগবে এইটা হলো সরকারের মূল উদ্দেশ্য আজকে এখানে প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় আমরা বিভিন্ন জাতের ফলের চারা 15টা করে ফলের চারা এবং 50 গ্রাম করে সবজি বীজ কৃষকদের মধ্যে আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করছি। এটা হলো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের একটা প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্যার, উপস্থিত আছেন এই ইস্ট বগাফা পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেবরা এবং এখানে মোট এই গাঁও সভাতে 440 জন কৃষককে আমরা 6টা করে পেঁপের চারা, লেবুর চারা, সুপারির চারা এবং এগুলো আমরা বিতরণ করব। আর এর পাশাপাশি একটা প্যাকেট সবজি বীজ
আমরা বিতরণ করব 50 গ্রামে এবং আমরা আশা করি এই চারাগুলো আমাদের এলাকার কৃষকের কাজে লাগবে এবং ওনাদের যে হোমস্টের অর্চার বাড়িঘরে এগুলো লাগাবে এবং আমাদের এই যে সরকারের যে পরিকল্পনা এটা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে এতটুকু আশা রাখি। Kalbrunno shikok angkaritango abhagano telemura thana amsayo shikok khorokni manjaka mobile khogoi telemura thana amsani kereng thayo thaini mobile khogne shikok manjaka patimong telemura thana amsayo Shaibanka telemura thana be khobjak trishabaribo tongma malkhong kolok station amsani badal dasni falnori thaisa mobile khogitlamore khoroksa shikla yagulo falnoni bugra amsani kartik jomatia mongoi khoroksa shiklano romboi yakong khawai shopraka yagulo bono mobile khogo hini goshewi dikha mobile khogoi phali dikha hinibo Shaimanka yagulo telemura thaidai motharo kartik jomatiano phai thanawa romit langkha teba beshabkhal telemura harbani shalo telemura sabje bazarni fatar hasini khoroksa shikla mobile khogna nai dabak sitake romjaka hathini borok rokbai yagulo telemura thani nai motharno yafri rohka yakutum khlaimari yagulo shikokni mung Kumar Mahato। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर किस लिए आए हो? घर से भाग के आए। घर कहाँ पर है? झारखंड। बस पुलिस ने क्यों पकड़ाया तुमको? बाजार में पकड़ा गया। हाँ? बाजार वाले ने पकड़ लिया। बाजार वाले किस लिए पकड़ा? बाजार वाले ने मोबाइल किसी का ले लिया। मोबाइल किसी का ले लिए। क्यों लिए? मोबाइल क्यों लिए? मोबाइल नहीं था मेरे पास, यूज करने लायक। मोबाइल नहीं था तुम्हारे पास इसलिए ले लिया। तो घर वाले से तिलियामुरा में किस लिए आए हो इस जगह में? हमको नहीं मालूम यहाँ का नाम क्या है। कैसे आया? कैसे तुम घर से? ट्रेन से आए। तुम्हारा ये कितना है? एज कितना है तुम्हारा? उम्र हाँ 16 साल। তাহলে আমারে ক আমি টাকা বেশি করে দিই, আমি সাইকেলটা নিব আমারে দে, আজকে আইব কালকে আইব এরকম করে ওই লোকটা আইসেই না আজ পর্যন্ত। এরপরে দিয়া সেটা নাম টাম জানছো নি? কি নাম? নাম জানছি, এখানে বড় বাবু আইসে আইয়া নাম টাম লিখে। কি নাম তার? নাম্বার বাপু ওই ওখানে জিগাইলে কইব এর নাম কি রে? কি তার নাম হচ্ছে আবার কোন নাম? তার নাম হইছে কার্তিক পদ জমতিয়া, তার বাবার নাম তরিক পদ জমতিয়া। তো আজকে তোমরা আটক নাম করছো? করা চুর, কিন্তু গ্রামের মধ্যে যাই না দেখো তে গ্রামে শুধু আমার না সবাই চুরি করে। গ্রামের লোক অধৈর্য, তার উপরে পাহাড়ি বাঙালি তে শুধু নাম করা চুরতে তে তারে পুলিশ মানে না। পুলিশ তো কিছুদিন আগে ধরছে, আমরা ঢাকায় এনেছি, চোরে মালে ধরছি, ধরিয়া এগারো দিন হকরার কাছে লইয়া গেছি। এবার পুলিশে ওসি জানো বড়বাবু কইছে বড়বাবু আটক করে না, বড়বাবু কইছে হকরার কাছে দেন, প্রধানের কাছে দেন। এদি প্রধান সব আইয়া এদি প্রধান কিন্তু আটক করে না গেলে স্টাফ নাই, কইতে আছে আপনারা হকরার কাছে দেন, প্রধানের কাছে। আমি প্রধানরে ফোন করছি, প্রধান আইছে, মেম্বার আইছে, আইয়া লইয়া গেছি, নিয়ে হকরার বাড়িতে নিছি। নিচে তার বাড়ি এখানে না, তার বাড়ি সে মোরপাড়া নেই, মোরপাড়া। আর সেটা হিয়ানো ফোন করছে তার গার্জিয়ান তরফ থেকে, তার বোনের জামাই আছে শিবনারায়ণ হয়েছে তার থানার দাও। ওখানে প্রধানের ফোন করছি, কইতে আছে থানার দাও, এই আমরা গ্রামের না, এই আমরা গ্রামে এইভাবে জ্বালাইতে আছে, তারা থানার দাও। এইভাবে 24টা ঘন্টা এখানে ড্যান্ডেড কাউরা, ড্যান্ডেড বিক্রি এবং ড্রাস এখানে ড্যান্ডেড খাই নইব, নেশা খাওয়া নইব, ড্রাস খাওয়া নইব। এই 24টা ঘন্টা এই মেলা এই জায়গা। এরপরে কইরা তারা এই দোকানে চুরি করব, দোকানে তালা ভাঙ্গা লাগবে, মোবাইল চুরি করব, প্যাসেঞ্জারকে মোবাইল চুরি করব, দোকানদারকে মোবাইল চুরি করব। এরপর দিয়া কবে এই বাথরুম টয়লেটে চাবি না দিলে দিব আইয়া ফিডা, ওই দোকানে মাল চাবো না। যদি কই অক্ষণে ড্রাস খাই আইয়া কবে এই অক্ষণে দে, এই অক্ষণে যদি না দেয় অক্ষণে টাকা দিত না, অক্ষণে দে, অক্ষণে যদি না দেয় দোকানে মাল চাবলে হারা দিব, নলে ইয়া দৌড় মারিব, যাইয়া দৌড়লে আর উল্টা দেয় এরা ফিডা। অক্ষণে এর গেছে সবজি ডাইন তো চাপটা লাগাইয়া চাপটা খুললিয়া মোবাইলটা লইয়া হে দৌড়াইয়া যাইতে গেছে। সেও পিছনে দৌড়াইতে আছে, মালিকও পিছনে দৌড়াইতে আছে, আমার ফোন করছে, আমিও সামনে দিয়ে ইয়া দৌড়াইতে আছি। সে ক্যানেলের পার দিয়ে ওই দিকে গেছে গা। মোবাইল নিতে আসলো আপনার? হ্যাঁ, মোবাইল লইয়া গেছে গা অলরেডি দোকান থেকে। দোকানের ক্যাশের মধ্যে রাখিয়া, ক্যাশও তালা দিছি না, ক্যাশের মধ্যে রাখিয়া বাড়ি সবজি কিনতে গেছে। এরপরে দিয়া সেটা মোবাইলটা লইয়া হে দৌড়াইয়া গেছে গা। যখন পিছনে দৌড়াইতে আছে এর বাবু, তখন আমারও ফোন করছে, আমিও সামনে দিয়ে আইছি, এই ক্যানেলে পার দিয়ে ওই দিকে যাইতে গেছে। ওই দিকে গিয়ে কই ঢুকলো আর পাই না। অনেক লোক আমরা গ্রামবাসী শুদ্ধ আমি অনেক জনের কাছে টুয়াইতে আছে, কদূর পরে দেয় আবার ওই দিকে দিয়ে গিয়া
স্পাইট কেটে আছে মনে হয় 9টা-10টা বাজে এই সময় 9টা উঠে বাজে আর মোবাইল চুরি হচ্ছে 6টা বাজে 6টা থেকে তার দৌড় দিয়ে দিয়ে গ্রামের ভিতরে হামাইছে আর তার কবাইয়া পাই না পুলিশ তো এরা তো কিছু কয় না এরা স্টাফ নাই তারপর এরা স্টাফ কম এরা কিছু কয় না এরা দেয়ও না এই আর কি এটা কোন জায়গা এটা তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন সারাদিন ইয়ানো ডাস খানা গান ফ্যান বেচা কিনা খাওয়া 24 ঘন্টা কোনো আইন আদালত কিচ্ছু নাই ইয়ানো जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै 1000 रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बरंनि बागै दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751020/82580375592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इन्सुरेन्स ताबो खलाजया खन तंखो बरक दै दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इन्सुरेन्स दै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो गोसों कवार खायानि वासलाय तंगो बरक दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इन्सुरेन्स दै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो बेलायनो गाहाम कोक्तमा जमद्रकनि बागै दुबि फायगा गाहाम रोंस्रोंनायनि बागै क्वालिटी एडुकेशन मारनि बागै फादार थाना नांलिया हाक्सर थाना नांलिया गानावनो मानदै कायरै काबिबो दरबसको रोंनगो नरक जत परिवि मानसिनाय रोंनक बेलायनो गाहाम रेकर्ड फ्लाइजाक आमजमनि ओंखारि हायाके रेजाल्ट मामनावो नखा बेलायनो गाहाम रेकर्ड 2019-20 बिसिबो माध्यमिक आमजमु बिथानि 100% पास होबायखा जत 2021 बिसिबो माध्यमिक आमजमुंगो खरक नैथिसार रोंस्रिंनाय आमजमुं बिबानि आबनि बिसिंगो खरक सिनि 90% खरक सिबा 80% खरक दक 70% मानहा आबो हाकिनो 2022 बिसि एबा ताकराय बिसिबो माध्यमिक आमजमुंगो आसुकमनि खरक थामथिसार रोंस्रिंनाय आबनि बिसिंगो फर्स्ट डिविजन मानखा खरक सि सेकेंड डिविजन मानखा खरक नैसि थार्ड डिविजन मानखा खरकसा आबो हाकिनो पुइला बेस कोजक माध्यमिको खरक सिबुरै आमजमुं रिथानि फर्स्ट डिविजन मानखा खरक नै सेकेंड डिविजन मानखा खरक सिसा तै सप्लिमेन्टारि बो दंगो खरकसा रोंनांगौ फरायनायनि शेर सिबिया थोंनायनि बागै फुटबल दोखै सतन लाइबानि रोजाबमुं मोसामुं बुफां वाफां
kaimani sabang rok bo khlaijago asuk simia tabuk ketal admission class 11 ni bagai tabuk admission bo choliwi tongo dakti no haibedi rok admission nahari panane ketal recruitment botlang jabi tongo teacher ni te abo bondarok riwi manai asuk simia gaham rengni bagai rengnok ni phasing tei study tour bo tlang jabi tongo Republican Party of India brongni manthai sorjanate segane simino hangkor thugei brongni deputation ti uitango abhaigna tini phasara khoi hangkor phani habanago thugei deputation ti laikha Tripura hasteo bo kabangma manthai soktai marnane bagai kabangma Tripura sora selai balmani yegulo tongkasani boyar hamjagai agreement khlaibari bisingte manthai soktai ti hamkarni kok riwei tongkasani boyar kifle family phiaba tabo bo manthai soktai rok manbayako abono kitingino waino habangnai kolai rok bai eba habang tidona robai malai tongo phiaba brongni Soktai Shan Mogrok Supungzayako. Abuni Bugino, second Shimi Shakran Bisintino, Kaibri Chibri Shangmoti, Koi Hankoni, Hankar Paneta Deputation Dika, Republican Party of India, Eba TU IRPC ni Adong, Oranto Deporma, Chirango Shaklaza Tomoni, Hankor Tibino, Deputation Dejanai, Manta Shoktanati, Lay Akok the Bisitra, Didi Pasalo, Koi Hankor Pani Habano, Deputation Duika. United Indigenous People Council, TU IRPC by jointly. Sini socialist dabi na tuh nai, sing dia sahab ni ro, mukhomotri ni udah saya sing tini demonstration था, और demonstration rumani karon हमका ना अमाहाय, 1988 साल, 1983 साल, 2004 साल, जेबरक जोंनो आहवान खायगा, पिस्टक नि बागै, शांति चुक्ति नि बागै, जों शांति चुक्ति खायगा, TNB बाय 1993 साल, TNB बायंगो, 1983 बायंगो, 2004 সাল KMK মন্তকলয় আমাকে 48টা গ্রুপ বাই ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট কগরখা ট্রাইপেটিক গগরখা তাবো হাইনো পেন্ডিং দাবি দंख বরকसिन थानियो सिलाय नाखा जोंनो चुक्ति खायगा बरक दाव चुक्ति फिल खाया तामो चुक्ति 1971 सनि विदेशी वितरण आबताव खान बरक खायाको 1900 लैंड ट्रांसफर चिनि जे इलीगल चिन Borok do parong ni jaga na sekali jangan kubun do parong, abon at kiro kani. Introduction of the inner line permit. Abo tabo bo chin suki tongo, abo borok klaya ko. ADC delimitation, abo bo klaya ko. By ADC no direct mule power ngani tongo abo by ADT by chat suki tongo. Abo borok klaya, tabo ngka kok khoma si. Tongo rehabilitation borok tikeria, rehabilitation ribut tui tikeria, current tikeria, lama tikeria. Ngka bahaya ka tongai ba, kubuzuk tong yang ke. অবনি বাগিনা जों 1949 সালে 15 আগস্ট ভারত সরকার বাই জয়েন খাইমেন পরে 70 বছর 75 বছর जों उनखलग थाङै दङ आबन कालिना जों असिनि बरदा फाना डेभलप खायनांके एककालीन 70,000 कोटी जों रां सानका आ रां सामानि बिसिङ चिनि 1200 नक थाङैनाय चिनि रिटार्निस एक्सेप्ट नन एक्सेप्ट कोलाबरेटर टाइप पोर नि दङ मिलि रुइनाय 1200 नक थाङै मारनाय kaisa nogo 20 jon akama tongnai aro lama ngai karen mang nai tui mang nai tai bazar ma tongnai tai school ma tongnai amai sing pai kaisa sing project paja 29 কোটি 119 কোটি tai 23 লক্ষ rang sing project paja awa daraktan hoite tabo cabinet pass pai dili rohan lango omorong le bagai sing paja sulo obasimia दिल्लीओ अमित शाह नि थानिओ होम मिनिस्टार थानिओ जय मनिटरिंग कमिटी खालायनाय त्रिपुरानि जत राजनीतिक दल जत रिटार्निस बरं तै कायसा कमिटी खालायनाय चिनि त्रिपुरानि समस्या समाधान सालायनाय बागैनाय कायसा कमिटी चंला बागै जों सालायजा गाबा बरक ताबु बरक डीएम रहनानि साव सुदम सिंगिया एपीएल हाइते बीपीएल मा खालायनाय 3 लाख नक बसिनि बरं नक खालाय मारनाय 3 लाख बरं लोन रुइ नक दुकान थाङै मारनाय 3 लाख बरं खानि चाकरि मारनाय नगो चाकरि मारनाय चिनि रिटार्निसन चाकरि मारनाय अबसिमिया चिनि राजबारी नब राजानाय फिरक मारनाय आमाके सरकार नक नायमेनिया चिनि जागा नहाके सेगिमेनिया चिनि बरक न ताय अमाके राजबारी बानि मासा कायसा लोकसभाव हायाखा गभर्नर मा खालायनाय चिनि अबन दाबि दङ ताय प्रटेक्टका राजनीतिक दल नang koyo naro amake obrum jaburungnya uinai sini o dabi na mani nade sini o dabi na bada koy kono dabi koroi
sini atha bui singmano ngok tang atha wali party bai Republican Party of India bai nor join link kha borok atha wali sungno Ramdas atha wali presiden ji bosungno saka nongwa socialist dabina ang yasak kha awani bisinga ang kokruwo ang nor koi tongoi nai nor samil khainai nongwa dabina ang sipta ruina kha ang nor India government kok salai nai Prime Minister kok salai nai Home Minister kok salai nai Gerata Tipralan bomani na kani sawo Indra sam ina lain pani bomani na kacawo Urman Isrim lang mani na ka direct di edisi funding aban ang mani ka ang salai nai aban bagay seung join le borok bai seung tabuk miliu nai TYRPC kai atawale pati lagi seung ketawai tin dia bersama kata belakan hambai Maidumiti kusung maidumi amzumni engkar saklajang ulo dengseng riyago marsi thangi shoge nokha kabangno jaya sija abunati nokharang tisaka SFI TSU kathalai Maidumiti kusung maidumi amzumni engkar saklajang ulo dengseng riyago marsi thangi shoge ke nokha kabangno jaya sija abuni bagino obahai party bono jaiki naine bagai dengseng ri bagai kokwan shugi deputy sondlaika SFI TSU kathalai TBC bodi tangphang riyago TSU তরফে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাননীয় সচিবের কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছি 2022 সালের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে মার্কশিট ছাত্রছাত্রীরা যখন হাতে পেলেন তখন তাদের চক্ষু চড়ক গাছ বিভিন্ন ভুল ত্রুটি এই মার্কশিটের মধ্যে রয়েছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ভুল ছাত্রছাত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন এবং এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছে আজকে এসএফআই টিএসইউর তরফে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবের নিকট আমরা দাবি করতে এসেছি এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য এবং যাতে ছাত্রছাত্রীরা এই সমস্যার জন্য তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে গিয়ে কোনো সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেই দিকে নজর রেখে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে গ্রহণ করার দাবি জানানোর জন্য এসএফআই টিএসইউর তরফে আজকে আমরা এখানে ডেপুটেশন দিতে এসেছি Belaino wana masisha patino patio thaka Manipur Nordirai 2012 bosaibai kokjage thika pi Belaino wana masisha patimo patio thaka Manipur Nordirai 2012 nukhongo kesekirang mabai bihik bosaibai kokoi bathabjaka kokjana ni mong piate Tripura silai koknai pusani mong Panda Mohan Tripura omorikhe bijit thamsiba Partimong patika thangnai Julai talni chini salmaribo partimong kitingei naima thangobai romjaka Panda Mohan Tripura bathabjana nukhoni phajintei Panda Mohan Tripura no phasingani sanmong narjaka আচ্ছা তাবক সাজনো মানে जों ককরাও হিংখা মানে আকে যাই থা বুনাই আং আরে সারিয়া আকে কখনা করে নাই বুনাই আকে বুনাই আরে কখনা করে কখনা করে কামানি সারিয়া বা কখনা করে বা হ্যাঁ মখরা ছয় প্রাণ দাইকং ফাইদি নং রং কুকলাং ফাইদি আরাম দাতা ছুইলা ছুইলা কুবর Oi, sudah kebon. Oi, sudah kebon. Oh, subsa. Menang keloi. Oi, sudah. Ya, salam jata neng tani hayong ay neng. Kok sari pas hangwadi rok. Neng tadi tabu, konsida mani. Neng tabu sering bulan nai. Pada mohon na. Temani bagai. Temani bagai. Ani pesana tani kau berak lang thangai ba. Bafu kau. 아니 사람을 제는 그냥 차리바. 중어디 사면 시대. বসময় কও 뭐 섬이고 도스타 섬이요 도스타 섬이야 동화 라티를 시카가이 একদম কবুতলাং মানে নাইরো গেছে দংওয়াং সে দোগা সালামা গরদান্ডে সং বুরতিসেমা কওনাস্র পান্ডমোহন বনিন তমাকলাই পান্ডমোহন নুগরুক জাকছং বনিন তমাকলাই তাকরাদি সারিবা বাকরা জকছেয়া বিন্নুবরা বিলিনাও রবিকমা ফারাগা বাইগন ছরাগা তেমন বাগে আগে কোনো কইজা সৃষ্টিরা দং যাবাও কইজা ওয়া ব্র কইজা ওয়াই মানে বছর কাইছায়া খনিয়া ব্র অনেক বিভিন্ন কষ্টর গ নুই ফাইয় চাগৈ ফাইয় দাবাই সেংবাই ও ফাইয় জিগা সিকুপু ফাইয় সিতেকুপু ফাইয় বিভিন্ন কষ্টর গ জানানি নুনানি যেসা যেনা সতিগাই বিহি সহ্য কাইয়া দং বিশ বছর গামাইছা বাও আগে কাগলাক বিলারো দং যাও
কোনো হয়েছে কয়বার কাগলাই মানসিफ्रा उत जुगलश्री नाले मा बसोनि जरा তাবুন সাজা আরো দ্বিতীয় সুন্দর খাইজাক দে खाइजाया खाइजाया खाइसे ए साबता खाइसादि खरिसे गाखो তাবু নতমা নাই सिंतमा ना যে তাবু যে খুন খানায় নিসাজনে খুন খানা ভিন বাগে তোমা নাই নাও তোমা শাস্তি নাই ফাঁসি নাই আছে फाची नाइ ফাঁসি নাই না আয়া কাছিনে বুখা শান্তি হইয়া फाची नाइ ना তো বুঝিন দা বুখা তো কুনাং দং वा फोरा आं फोकं बुरा बाय नावसे আর তারপর ফাঁসি নাই তোলা সরাই বুনা আগে রে बरगो का फैलान का चिनि लाई प्रान खरो क्राइ बुना किरि दंमया न जे फं खागे न नि चा मते खाइ बाय कष्ट मंगे बिहे आं सिबन बगार ताबो बुना आं कौगे मारन सरकार मंगे न जे फं खाजि आं আগে কোনো রেঞ্জার রেঞ্জার দং तंगो जे बो सेरमन थांमाने सेरमन फैगा इखनो आं बाय मिसे मिलिया आं बाय थुजं थुया जासं जाय आं दंगो इके तांनाबो पालमाइयाबो आं तिनाबो पालमाइया लाय आं दंगो सेबने बागै बिचार रंलायजा रुवाजान्द्र कागनाने हेबो आं कागमाइया समाज थांखा समाज थांगैबो आं कागरखा आं कागिया सेबो परिगो बो आं साबतिनिबो माने मुसाबो नायर रमाइया आं बनो कुतै नानतानबो आं साबतिनि जार माइया उसकां बानो कुतै बे कौगो इके निजोर आदा उंगो ओ गाबें बो कायसा नुकजागानो गारि बक्सा फैले गाबें बुंतमा हैं बुंतमा तो महन बो पिन्तो नुकजानो खागो बिस्कुट बाय कौगमाने पिन्तो बो पिन्तो नुकजा इनकाय आं गारि बेफे माने सनि पुजार नाने हे आं बुनो असाइते माने सारनो कुतिरनाने हासुं गारि स्कातों ते फामासे बो कुतिबे आन खागो पिन्तो कौ आबार आं एफाइ रखा हे नारगियाबा आं से कुतिने कात्रिके फैयो हे नेनि पारा क्लब ब्रा आगे खाय गोतंग अलेन्द्र पाराने आनी पारा सेफाइका रवि कुमार पारागा 3 बছর दंफैयो बिमाफा 3 बছর परे खाय इरगा नदिरा इसे थांगा ini fashion Tipramota kila block committee by Luwajida 30 Bagmo constituency observer day Tipramota ni adonate malai mungpanda te greta Tipralenti awang panda klaiza ini fashion Tipramota kila block committee by Luwajida 30 Bagmo constituency observer rock by te malai mung greta Tipralenti awang mungpanda bo klaiza ka panda chasuri ka kila block committee president Chadon Muni Jomatia Manjapeka Sali Pandawo 30 Bagma constituency observer Khoroktam সদাগর কলয় এবা এমডি সদাগর কলয় পাথানলাল মলসম অভিরাম দেববর্মা কিলা ব্লক কমিটিনি প্রেসিডেন্ট সাধনমণি জমাতিয়া কনভেনার জ্যোতির জমাতিয়া গোমতী ডিস্ট্রিক্ট জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান সুবোধ জমাতিয়া নখবই কবনি আদংর আপান্দাবো বসকা এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন তৈ তে বুথ কমিটি খানানি তে কবনি ইলেকশন করংজাক নাংমানি সংবতাংতৈ ককসালাই জাখা ইলেকশন পারপোজ ইলেকশন গকে চুংজাতনো ইয়াক ইয়াক রমিনো মাহিমনাই বলি বাগে চিনoro जों परिष्कार क्लियर खाइनो चिनि जे नन ट्राइबल जे एरिया दंमोन आरो बहायनो जों आरोनि बर बय बहायनो जों कगमा सालायनाय माकिरन मायनाय चिनि आइडियोलॉजी अबो चिनि माइंडसेट चिनि थिगनो दंनाय चिनि नाहारमुं चिनि सानमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अबो नो डाउट under Article 2 and 3 of Indian Constitution भारतनि संविधाननि मुताबिक चिनि दाबि जे दंमोन एबो दंनाय हायफनो चिनि जे ओ आमचे परिस्थिति जे सिचुएशन जों ताइबो स्मुथ खायै ताइबो जोंमनो नायथरनो थखायै ताइबो क्राकु खायै रागरिना हकाके जों जतननो दैदुलै बसखांगो माहिमनाय and or total Assembly constituency of polling station tongo 67 or 67 polling station ni bisingo senior report mangka 41 polling station abongka chini tiprasa majority bisis kai majority simia besirbang tiprasa no voter and tai baki abongka kai abo mix voter kuno jaga tongo Tiprasa, Turuksa, tai chini wanjai Hindu Bangali tongo, omaki mix kai, abo kaisa polling center, amake polling center bo tongo. Boni bagai chini target sudo 41 ta BC hoya, chini target chini 67 BC to 67 polling station tongo,
or 67 polling station no chung target chung clear ma tonnai chung aro bohaino polling agent mari nai boni bagai chung toira ma tongnai and chini total vote committee busuk khajaka ta businoro clear report koriko tini se first time phaimaba boni bagai chung nong thani kaisa jorari ne সময় ri ne vote committee খাওই যেন ডাক্তার ডাক্তার রিপোর্ট না বাগে and vote committee যারা যারা অ্যাডভান্স খাজার আনি পূর্ব বক্তা আনি কলিগ অবজারভার বসাই থাকা যে ভোট কমিটি অলরেডি খাজার আরো বড় এক্সটেনশন খাইমারো এক্সটেনশন আ জায়গাবো যদি বো কুইলান সিমি খাজার আ জায়গা ইউ রণদুলিয়া ভাবে পাইফলিয়া কাকসামা তাই হামজা মুইয়া করে তিনি যে নাংকুংমা বিষয় যে তিনি সাথাই হমনো নাং সানাই বিশেষ করে তিনি নিয় পান্দানি বিসিংতে जों तो अ जागा लेक्चार वै बासन देवै नगद किल थांनानै बागै फायमाया लाम सगला क्या बेलेकन हामबाय कियाबा जों तिनि बेलायाव इम्पोर्टेन्ट कक सालायनो लांनाय बिसेस kai सिनि बुसकांनि जे forthcoming ADC village committee election and assembly election nathi boni bagai जों पहिला जों तिनर report collection खायलेगिया report collection efficiency जों साइमागा total चिनियो किला बागमा assembly constituency o चिनियो village committee ADC area village committee 18টা BC खबजागो कियाबा चिनि थाने रिपोर्ट करिखो किला बागमा assembly constituency नि area हो कयटा general হয়তোবা পঞ্চায়েত হয়তোবা নগর পঞ্চায়েত খবজাগিত আম কইনাই অরনি যে ব্লক প্রেসিডেন্ট তেই চিনি যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যে লিডার তনাই রনো অবনি রিপোর্ট जोंनो दाक्ति दाक्ति खेनो रिना लिंफुं কয়টা বিসি অথবা কয়টা পঞ্চায়েত নন টিপ্রাসানি দं आबो जों सिनानि बेलेखौनो दरकार ताङै हिंगे कैसा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि शुधु तिप्रासा चिनि जे भोटार्स थांनाय न जों बरनो तुइ सिमै जों मुंसा बुसकांगो जों खलायमिया जों जतनो तुइनो बुसकांगो मा आगलायनाय तामो वानसा तामो थुरुकसा तामो तिप्रासा जों जतनो इलेक्शन पार्पस इलेक्शन गके जों जतनो याक बा याक रमिनो मा हिमनाय बनि बागै चिनरो जों परिष्कार क्लियर खाइनो चिनि जे नन ट्राइबल जे एरिया दंमानि आरो बहायनो जों आरोनि बर बय बहायनो जों कगमा सालायनाय माकिरन मोननाय चिना आइडियोलॉजी अब चिनि माइंडसेट चिनि थिगनो दंनाय चिनि नाहारमुं चिनि सानमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अब नो डाउट सम्पुल जाउनो যখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি খাজাংমানি ইয়াগুলোनो सिनि सामुं तांनायनि बागै सुबिदानि बागै जों बुथ लेभेल कमिटि प्राइमारि कमिटि खानानि बागै आं डिस्ट्रिक्टनि थेङै ब्लकनो दागिजाक दङ ब्लक संगहायनो बुथ लेभेल कमिटि प्राइमारि कमिटि प्राय 6-7 मासनि आगेनो कमिटि फर्म खायजा फेबा अ कमिटि फर्म खायमानि जराव হয়তো ও যে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক কমিটি ন চংনানি বাকি যে অবজার্ভার চংনানি বাকি রহজাফ্রু আজরাও একটা ইনস্ট্রাকশন মাংখা বুথ লেভেল কমিটি মিনিমাম 11 ম্যাক্সিমাম 15 আবুর সিং অভাইকে মাংখা সিং অভাইকে ন খাকা হাইপেন जों কোনো জায়গাও 5টা ওয়ার্ড যেহেতু আ জায়গাও जों কিসা তেসে মেম্বার বাড়ি রেখা কমিটিও আ জরাও কোনো জায়গাও
बोरायरावनो जों कुनु जायगायाव खाजागलिया बिनि बागै दाबो जों आबनो रिसाफाल खायो बोरायरावनि जिहेतु आरो 5 जन कि 10 जन दायो मानु एके তিনি যে তিনি অবজার্ভার যে সামানিক আ জায়গা ব্লকনি এক্সিকিউটিভ বডি ফোনা হাবি মানো ডিস্ট্রিক্ট নিপা হাবি মানো তবে যদি ন কোনো কমিটিও কুরুই ব কিন্তু ও সামগ্রিক ট্যালেন্ট বন আর সুনামাকে বাবা একটা পুস উমা হাই ইউ আবাই কেন সুন আপরো কমিটি বক খাইলে কিয়া আর আ কমিটি নি বিসিন্তি ন সুন বুট লেভেল কমিটি রঙ দাগি জাক দङ প্রত্যেকটা বুট লেভেল কমিটি যে ভোটার লিস্ট বুক जिएरक इन्सुरेन्स खाने बागै 1000 रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरनि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो काहामके सिनाने बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कोकडो नंबर 8575102825-825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिकुमाव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो बेलायनो गाहाम कोक्तमा जमद्रकनि बागै दुबि फायगा गाहाम रोंस्रोंनायनि बागै क्वालिटी एडुकेशन मानानि बागै फाताराव थाना नांलिया हाक्साराव थाना नांलिया गानावनो मानदै कायरै काबिबो दरबसको रोंनगो नरक जत परिबि मानसिनाय रोंनक बेलायनो गाहाम रेकर्ड फ्लाइजाक आमजमनि ओंखारि हायाके रेजाल्ट मामनो नखा बेलायनो गाहाम रेकर्ड 2019-20 बिसिबो माध्यमिक आमजमु बिथानि 100% पास नबायखा जत 2021 बिसिबो माध्यमिक आमजमुगो खरक नैथिसार रोंस्रिंनाय आमजमु बिबानि
aboni bisingo khorok sini 90%, khorok siba 80%, khorok tok 70% manha. Abo hakino 2022 BC eba takrai bisibo madhyamik amjamungo asukmani khorok thamtisa jengsingnai aboni bisingo First Division manka khorok si, Second Division manka khorok nisi, Third Division manka khorok sa. Abo hakino puila batch kojok madhyamiko khorok siburi amjamung withani First Division manka khorok nei, Second Division manka khorok sisa tei supplementary bo tongo khorok sa. Rengnago porinani share sibiya, thungnani bagai football dekhi shoton laibani, rezamung musamung, bufang wafang, kaimani sabong rokbo kraijago. Asuk simiya tabuk ketal admission class 11 ni bagai tabuk admission bo choliwi tongo. Dakli no haibedi narok admission nahari panane. Ketal requirement botlang jagi tongo teacher ni te abo bondarok riwi manai. Asuk simiya gaham rengni bagai rengnok ni phasing tei study tour bo tlang jagi tongo. Jongbori sampai fairek thero bodol rok jongbori keplai ngani bagai asuna phan thonlaijak. Jongbori sampai fairek thero bodol rok jongbori bo keplai ngani bagai asuna phan thonlaijak. Abo haikro chipramothni bakhakte salbrumno juda sangbotang yago daharjaki tongo jongbori da kidingai. Abo hakino bisramkunjo herama holnogo bostar jongbori da kidingai. Koksam lekha joto observer te chipramothni joto adonotei Phasalok. Armanjaka observer Khatun Devarma, Buddha Devarma, ex-CEM TTADC ni Upendra Devarma, DN Bishuma Shankar Devarma, Bisramgunjo Sub-Zonal Chairman Suran Devarma, De Buddha Devarma, Jiten Pranab Akosang. তিনি 19 চরেলাম বিধানসভা কেন্দ্র হেরামা কমিউনিটি হল চিনি বুবা গারাবাই সংজাক অবজারভার যে ভোট কমিটি খানান বাগো অবজারভার সংজাক observer committee ni ro seng tini oro lam sokai sini program botang choli tongo beskani edisi village te bidan sabha village no nahari nai sini vote protector vote sini vote committee khanan bagai tini observer tonga seng oboro vote committee khanan bagai no seng tini oro program choli tongo oro jotono phai manjak sini block committee ni joto adong ro TWF ni YTF ni jotono manjagai tini oro vote committee khanan bagai prostuti nawi tongo tini tabuk chini prostuti choli tongo solimani pore seng khana bo system ka khanai seng abo nai tongo tini do hoyto seng committee khagala seng committee khanan bagai chini formation je ungkota niyom abo sai saklai ro horjakle te 2-3 bar achungman pore seng pura August ni first week ni bisingo chini vote committee khane completely full tirprawa seng sini tirprawa tani jama rinai sembus kang ni samunga observer chini chore lamni bagai je chongja khoroktam observer no tongo morom gana budu deborma kasam CM edisini tei tongo khatung deborma tei upendra deborma nesuni bo botabo vice chairman chini TSF ni advisor chairman bobo tongo borok khoroktam chongjak borok tongo tei chini oroni bisingo tongo chini block committee ni president Sanjit Deborma YTF ni chini Budrai chini Pandop tei buri mothani ngenya ormanjaka chini district ni Sapna Deborma chini YTF ni block president Nadasaron Deborma tengka district ni president YTF ni chini Chandan Deborma manjaka tei chini TWF ni ngai joto working president Samuli Song tei central ni ngai Urmila Song manjaka Nero khoroktam observer paisok pakya borom ganang Buddha Khatung tayang Upendra Deborma tayaro sengoro phai manjak pakya observer ni samungo oro Mohanpur ni observer chini Takuk Buddha o jagani no leader tai MDC Umashankar Deborma taibo tabang oroni block committee ni president Somnitoi Dulma baina tini oro vote committee khlaina ni o meeting khlaijaka sang khlailai tabuk prai paijak phasingno phailai tonglayo tamke tini no puila sang malai payo abagai sang tini buskang ni o je greater Tripraland eba sini tabuk o village council election
তাই বসকানি 2023 ni assembly election no toino sing belai nangkok mani jago aban bagi sing tabu o Chorilam constituency wo chini noita village council tongo abon bagi sing o jaga jotto jaga na singoro board committee khawai ward kaisa o sing board committee khanai aro sing success angana hina sing wansuk mani tongo chini जों कायसा बुथ कमिटि वो 21 बरक दंनाय आबन बिसिंगो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी ताई रां तैनाय दंनाय ताई मेम्बार रक दंनाय आबन बिसिंगो मिनिमाम नम्बर बरियकनि 7 जन आंनाय ताई बाकी खेत चलारक बेबा जों मिनिमाम जे बरियकनि जे 7 जन दंमोनि अबसों ताइसा बारि फानो मानो तामके कमले या जोंसिनि विलेज काउन्सिल नि इलेक्शन नि बागै तिप्रामथा बेलायनो तियार दंगो जों जेकुनु परिस्थिति न मुकाबला खायनो बागै जों तियार आबन बागै जोंसिनि वारियार बोरै मथा तिप्रामथा सिखला बदलनो जों अबजार्भार नि o Chorilam constituency ni borok no जों थमुं याफारो जे जों करा खाय सिनि ग्रेटर टिप्रालेन जों मानानै थांखा खाय जों सिनि ओ बुथ कमिटि नि सिमिनो जों करा खेसे जों माथांला जों एवरी कमिटि वो बरिरक मिनिमाम 7 जना दंनाय ताई बाकी चला रक दंनाय सिनि टोटल मेंबर 21 एक्जिक्यूटिव बॉडी दंनाय बेबा जों तेबो गोबां फनो खलाय मानो आबो ताबक जों कमिटि खलायपुरु आबो सिजाकसिन निनि आन्ध्र बुसु बिसि दंनाय चिनरो 9टा बिसि दङ सर दिनै तो चोलेम केन्द्रआव सिनि बुबाग्रा तिब्रामाव थारि पार्टी बाय दागिजाक सिनिरो खरताम अबजार्भार फाइका सिनि बसकांगो पुलिं दङ एडिसि भिलेज पुलिं दङ ताई 2023 सिनि पुलिं दङ आबनि बुथ कमिटि खानान बागै बङ दागि फाइजाक दिनै सिनिरो चोलेम केन्द्रआव जों टोटाल भोटार्स दङ 15,700 समथिंग हांके सिनि बिसि दङ 9टा बिसि ताई सिनि पुलिं स्टेशन दङ 19टा नि पुलिं बुथ कमिटि खाना बागै बरक दिनै फाइजाक बरनो पाइपलाइन हामबाय विशेष करे सिनि दाउपेन दा खातुं ताई सिनि टीटी एडिसिनि एक्सियन सार बुद्ध बो फाइजाक ताई सिनि लगी दङ सिनि ब्लक वाइटेन ब्लक प्रेसिडेंट ताई सिनि एमडीसी फाइ थांजाक जों आशा खायो नट एकजननि वोट कम तो खाइमे नट लेस देन 21 बट सिनो एरिया वो एरिया को जों मिनिमाम जदि खाइमान खाके जदि 50 फान सगि खाके बेलेग काम ने माला सिगाबो ट्राई खानाय कारण पुलिंग स्टेशन मरगनानि बा पुलिंग एजेंट सह बा बुथ एजेंट सह गासै गोबां मानो ओ जागा 50 जन खाइमान का छौ प्रत्येकटा जागा जों ट्राई खाइदों एटलिस्ट 50 एबव खाइदों मान बुथ कमिटि Koktwma angsuno Koktwma na bagai jawab nanti